We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na mga unang balita. Pipila ka adlaw human naglandfall sa Manay, Davao Oriental si Bagyong Kabayan. Mabati gihapon ang epekto sa grabing kadaot sa nga hatod sa mga lugar, sa pipila ka lugar dinhi sa Davao Oriental. Dinhi sa Barangay Lamyawan, Caraga, Davao Oriental, bisan pa og wala nay direkta nga epekto ang LPA nga mao ang kanhing Bagyong Kabayan. Nagpabilin gihapon ang epekto sa perwisyong hatod niini sa mga apektadong residente. Kini human nga nahugmak ang Lamyawan Bridge nga maoy nag-inusarang agianan sa mga tawo nga mao lamang ang bugtong nagkonekta sab sa Barangay Pichon ug tulo pa ka sityo sa maong barangay. Tungod niini, apektado ang ilang panginabuhian hilabi na sa mga mag-uuma tungod palisuray na ang pagtabok sa ilang mga harvest padulong sa Barangay Lamyawan. Sa pagkakaron, motorbangka lang ang makatabok sa maong sapa. Apektado sab ang mga baobaod drivers tungod menos na ang ilang kita ilabi na sa mga nagabiyahe padulong sa Kapoka Falls nga usa sa mga ginadayo nga tourist spot sa maong lugar. Usab karon ang lokal nga kagamhanan sa Barangay Lamyawan nga mapaspasan ang pagpatukod sa maong tulay. Samtang nagpahimangno usab sila sa publiko nga likayan na lang ang pagtabok sa maong tulay kung dili lang man importante ang lakaw aron maluwas sa peligro. Mga residenteng apektado sa Bagyong Kabayan gitunulan og tabang. Lokal nga kagamhanan buot nga magdeklara og state of calamity tungod sa grabeng kadaot gumikan sa pagbaha. Anaa na karon ang mga mibakwit sa evacuation center ug ginaasikaso na sa lokal nga kagamhanan. Sa tala sa LGU, anaa sa kapin 3,000 ka pamilya ang apektado gikan sa siyam ka barangay. Gibana-bana ang moabot sa 60 million pesos ang danyo sa grabeng pagbaha. Giplastar na usab ang mga tambal sa nina ilabi na food packs alang sa mga apektado sa baha. Naka-standby na sab ang mga personahe sa Incident Command Team. Nidagsa ang katawhan nga nag-volunteer sa pagrepack og food packs. Pipila sab ka mga donasyon ang nangabot gikan sa individual, grupo ug pribadong organisasyon. Plano karon sa LGU ang pagdeklara og state of calamity sa Caraga gumikan sa grabeng kadaot sa pagbaha. Mga persons deprived of liberty sa Misamis Oriental Provincial Jail nga wala na ginaduaw sa ilang banay, senior citizens ug adunay good conduct ang gihatagan og pinaskuhan sa usa ka babaeng empleyado nga adunay kasing-kasing sa pagtabang kanila. Ani ang report ni Cyril Chavez. Meet Shirley Marticio Bulala, ang simpleng empleyado sa Misamis Oriental Provincial Agriculture Office. Siya lang naman ang nag-alas Santa Claus o Good Samaritan tungod sa iyang maayong advokasya. Si Shirley, tulo ka tuig na nga naga-solicit og kwarta sa iyang mga higala ug kauban sa trabaho alang sa iyang matag Pasko nga advokasya. Kini ang iyang gigamit pagpamalit og mga butang nga labing kinahanglan sa mga persons deprived of liberty aron iregalo kanila karong panahon sa Pasko. Matod ni Shirley, ang iyang kasing-kasing ang nagtukmod kaniya pagtabang panahon nga makita ang mga PDL nga galisod sulod sa prisuhan. Yes, tinuod nga dili nako na nga money. But then sa first pa lang nako nga distribution, nakita nako sa mga mata sa mga PDL, labi lang jud katong mga wala gyud sila. Kana bitong mugunit sila sa akong community. Ma'am, salamat, dalang pislit. And then makita nako silang eyes, unsa sila ka happy sa akong nahimo.
So mas dili na ko to personal nga money, sa ngalan nga ako'y nag-initiate ato. Ako ang happiness eh. It's all jud ako agyon. Karong tuiga, sobra gatos ka mga persons deprived of liberty ang nakadawat siyang hinabang gikan sa iyang mga donor. Ang mga nakadawat nga PDL, mga senior citizen, mga wala nagiduaw sa ilang mga banay, ingon man mga PDL nga adunay good conduct sulod sa prisuhan. Mapasalamaton kami nga din nakita pagyapon mi ni Ma'am Shirley o pagyapon mi kanang nahinumduman labi na sa panahon nga inani nga adlaw sa Pasko. So dako kayong kalipay susama namo nga taod-taod na sad ang pipila nga wala na duaw sa ilang mga tagsa-tagsa ka pamilya. Sa maayong binuhatan ni Shirley, dako sab ang pagpasalamat sa kadagkuan sa MOPJ. Dako kayo ng tabang o kanang maka-relieve pud sa feeling sa mga PDL kay sila mismo ma-feel gid nimo ang Pasko kay there's somebody nga gahatag og regalo nga sama niya. Alang kang Shirley, wala kuno siya galantaw sa kung unsa man ang mabalik kaniya sa iyang pagtabang. Apan, kontento na kuno siya sa kalipay nga iyang ginabati matag makatunol og hinabang sa mga nanginahanglan. Dili tungod kay kanang nakasala na sila, ato na lang po silang biyaan, dili. Mas kinahanglan tanila anong mga panahon na baya. Busa Shirley, saludo kami kanimo, kapuso. Kauban si Makoy Simpon sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Department of Trade and Industry, Misamis Oriental, uban ang Cagayan de Oro City LGU, nagpahigayon og diskwento caravan Noche Buena Edition. Sugod adlaw Martes, Disyembre 19, hangtod Miyerkules, Disyembre 20, nagkadaiyang retailers ang mamaligya sa mini park sa Cagayan de Oro City Hall ang mga baligya sagad mga Noche Buena item nga mapalit sa baratong presyo o nakasulod sa price guide subay sa polisiya sa DTI. Sigon sa DTI nga kini ang nahimo nilang inisyatibo aron adunay alternatibong mapilian ang mga Cagayanon ug misamisnon alang sa ilang pagpamalit karong holiday season. Dugang pa sa ahensya nga tanang produkto nga mapalit sa lugar miagi sab kuno sa ilang inspection team busa masiguro gayud ang kalidad niini. Abli ang caravan gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Yeah, inviting ato ang mga kapuso ug tanan nga mga viewers nato no nga kung naamoy chance nga maka-drop by sa mini park sa City Hall diri sa Cagayan de Oro, nagsugod na actually karon hangtod ugma ato ang Diskwento Caravan Noche Buena Edition where you can have our mga Noche Buena items nga nasubay gid sa mga price guide or even less pa ang presyo. Patay ang usa ka lalaki human gidunggab. Hinuon suspect na dakpan sa kapulisan. Love triangle ginalantaw sa kapulisan nga motibo sa krimen. Ani ang report ni John D. Esteban. Samad dinunggaban sa kuto-kuto ug sa likod ang naangkon sa 34 anyos nga si Gordon Gabrines, usa ka empleyado sa gobyerno. Gawas sa ilahang balay sa Rizal Extension, Barangay 38-D, Davao City. Human kalit gidunggab sa suspect nga si Ravin Sedeño. Sumala sa investigasyon sa San Pedro Police, miangkon kuno ang asawa sa suspect nga katrabaho rapod sa biktima nga dunay nahitabo kanila ni Gabrines kinsa duna say kapuyo. Giadto sa suspect ang biktima sa ilang paniwalay kuyog ang asawa. Pagnaog sa taxi, kalit giduol sa suspect ang biktima ug gidunggab kini. Nadala pa siya sa ospital apan gideklara gihapon kining dead on arrival. Kalipin sa victim o kaning asawa sa suspect nagkasinabot karon nga magkita upan po ang suspect kay gusto lagi daw unta nga istoryahan kay nabulgar na malagi daw kuno ang relasyon. Niadto karon ang suspect kauban na iyang asawa dito sa victim. Pag naog nila sa taxi, ikalit lang o kadunggab sa suspect ang biktima. Ang suspect mitahan sa kapulisan ug ganana sa kustodiya sa San Pedro Police Station. Gisuwayan sa GMA Regional TV ug kuha ang bahin sa suspect aban midumili na kini sa paghatag og pahayag. Kasong murder ang ipasakang kaso batok sa suspetsado. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Ana sa 127 ang patay, samtang kapin 230 ang samdan, human gitayog og magnitude 6.2 nga linog ang China. Kini ang kuha sa CCTV sa Gansu, China, dihang gitayog kini og magnitude 6.8 nga linog sayo sa buntag niadtong Lunes. Daw giuyog-uyog pag-ayo ang balay ug daw maukab ang yuta sa kakusog. Tungod sa maong linog, pipila ka gambalay ang nahugmak ug nangaguba nga kalsada ug kabtangan. Sa tala sa otoridad sa Gansu, anaa sa kapin 127 ang patay, samtang anaa sa kapin 230 ang samdan sa maong linog. Sa karon nagpadayon ang search and rescue sa nahugmak nga mga rubble sa Pamasin nga aduna pay kinabuhing maluwas. Sa tala sa European Mediterranean Seismological Center kun EMSC, narehistro sa magnitude 6.1 ang linog. Apan sa Chinese state media, gibutsyag niini nga 6.2 magnitude ang linog. 8 patay samtang 84 ang samdan sa pagbusikad sa usa ka oil terminal sa Guinea. Dakong kalayo og bagang aso ang hatod sa pagbusikad sa usa ka oil terminal sa Conakry nga capital sa Guinea sa Western Africa. 8 ka tawo ang patay samtang ana sa 84 ang samdan sa maong pagbusikad. Ang pagbusikad sa West African Nation Main Oil Terminal daw gitay-og sab ang Kaloum Administrative District sa downtown Conakry. Nangabuak ang mga bildo nga bintana sa gambalay ug kabalayan. Hinungdan nga gatusan ka residente ang namakwit. Gumikan sa dakong sunog ug kabaga sa aso nga abot og milya ang gitas-on. Samtang makita sab nga nang abot ang mga fire truck sa kabomberuhan. Ang Guinea dili oil producer og wala sab oil refining capacity. Naga-import lang kini og oil og ginapondo sa Kaloum Terminal nga gina-distribute pinaagi sa trucks sa nagkalain-laing lugar sa nasod. Dili pa masuta sa kagamhanan ang danyos o hinungdan sa maong pagbusikad. Usa ka delivery van nga adunay karga nga mga smuggled nga sigarilyo ang naharang sa usa ka checkpoint sa kapulisan sa El Salvador City, Misamis Oriental. Ang detalye sa report, exclusive. Balhog karon sa El Salvador City Police Station ang duha ka mga suspect nga giingong nagdala og mga smuggled nga sigarilyo sakay sa usa ka van sa El Salvador City, Misamis Oriental. Nadakpan ang duha kinsa giila sa kapulisan nga sila Albert Nano, driver sa truck ug ang pahinanti niini nga si Rochelle Bongolo, kinsa pulos mga taga Pagadian City. Sumala sa kapulisan pasado alas 4 sa kadlawon adlawng Martes, dihang gipara nila ang duha samtang nagpaygayon sila og spot checkpoint sa barangay Amoros, El Salvador City. Gihangyo namo sila nga paabrihan kay kining upon checking sa ilahang documents nga unsay karga nila, karga sa ilang van, wala man sila ginapakita. Ang giingon ra nga sir, parcel ang sulod sa maong van. So among gihangyo nga kung pwede maabrihan. Pero ano man sila, sabit man po sila din. Pag abre, turn out nga mga smuggled cigarettes. Bikabat sa 50 ka mga kahon sa mga giingong smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska sa kapulisan sulod sa maong delivery truck. Gibana-bana ang mukabat sa kapin 1.4 million pesos ang kantidad sa maong mga illegal nga sigarilyo. Hinuon giangkon sa duha ka mga suspect nga smuggled nga mga sigarilyo ang ilang karga. Apan depensa nila, igo lang kuno sila gisugo nga ihatod kini sa Cagayan de Oro City. Gikumpirma sab nila nga gikan sila sa Pagadian City. Pero pagkarga sa inyo, kabalo na mga sigarilyo na sila? Nakabalo, sir. Sabi nyo, namasin lang mo, balusok. Namasil lang yun, sir. Wala mong biyahe yun, sir. Utan yun, sir. Ha? Utan yun mong biyahe. Satan? Utan, gulay. Utan yun yung biyahe. Oo. Anong napasuko ang kuha ng sigarilyo? Wala pa may gulay yun, sir. Biyahe, pamasko ba, sir? Dili siya excuse no na makuan sila no, na dili sila liable. Ang subo lang palandungon kay ang katong mga kuanra ang mga dakpan. Mga ultimo lang atong mga dakpan ang katong yung mga big time na mga syndicates ani. Luwas gid sila kay dili pa gid sila makuan. Apil sa kaso. Kasuhan na mo og kining sa Article 189 of the Revised Penal Code kining unfair competition and Republic Act 8923 so intellectual property rights. So karon gihikay na ang mao nga kaso. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV.
Hibay mangnuan ang publiko nga mopalit og lechon ug ubang karneng baboy sa mga dunay meat inspection certificate. Anyang report ni Jandy Esteban. Karong holiday season, walang tuo ang kaon tungod sa kadaghan sa party. Nagkaduol na sab ang Pasko. Busa, maghikay na pod sa maong selebrasyon. Usa sa mga paborito ang lechon ug laing putahe sa karning baboy. Subay niini nagpahimangno ang Davao City Veterinarian's Office sa publiko nga siguruhong dunay meat inspection certificate o MIC ang mga palitong karne labi na ang lechon. Ang MIC ang magpamatuod nga miagi sa legal nga proseso ang pag-ihaw sa mga baboy ug didto kini giihaw sa accredited slaughterhouse. Busa, luwas kining kanon. Ang mga walay mapakitang certificate kumpiskahon ang mga baligya. Na-establishment ay sila ay nakasabit na MIC or Meat Inspection Certificate para sigurado tayo. Kasi with the Meat Inspection Certificate, you will know the name of the establishment or the slaughterhouse, no? And then yung destination ng inyong karne kung saan. Yun yung traceability ang importante kasi. So kung may nangyari, no, something happened, no, we can pinpoint na saan nanggaling na establishment. Sa Agdao Public Market, regular ang inspeksyon sa mga baligya sa palengke. We have market inspectors going around sa ating mga meat stalls na what we're looking for is the NMIS certificate, no? So nakatatak yan sa kanila mga carcass, no? And then we have assigned personnel from the City Veterinarian's Office doing the inspection every day po. Susama sab ang pagsiguro sa City Vet alang sa mga baligyang isda labi na ang tuna. Gipasabot sab sa City Vet ang pagsuta sa presko nga tuna. Na pag fresh daw pink, no? Pink or red ang tuna. Hindi po talaga ganon. It varies, no? Kay kung saan siya nahuli na isda, ang lugar, and then yung edad ng isda, and then ang kinakain ng isda. If the fish or yung tuna po feeds on krill or shrimp, usually the flesh is darker in color. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, nakaapekto karon ang shear line ug ang ginabantayang low pressure area nga mao ang kanhi bagyong Kabayan nga mao'y nagpaulan sa dakong bahin sa nasod. Apektado sa duha ka weather system ang Zamboanga Peninsula, BARM, Western Visayas, Mimaropa Region, Calabarzon, Bicol ug probinsya sa Aurora sumala sa pag-asa. Ulahing namatikdan ng LPA sa 185 km south sa Puerto Princesa City, Palawan. Ubos gihapon ang tsansa nga subli kining mahimong bagyo. Gawas sa LPA ug shear line, padayon sab nga nasinati ang hanging amihan sa Northern ug Central Luzon. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, lauman gihapon ang pag-ulan karong adlaw sa Zamboanga Peninsula, BARM, Northern Mindanao ug Soxargen. Posible ang heavy to intense rain sa pipila ka lugar nga maghatod og pagbaha ug landslide. Samtang maayo ang dagan sa panahon karong adlaw sa dakong bahin sa Caraga ug Davao Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Pipila ka mga minor de edad nga mangayo og limos sa mga motorista sa kadalanan sa Zamboanga City. Midagsa na lokal nga kagamhanan mihimo og lakang aron masiguro ang seguridad sa mga makililimos. Ano ang report ni Efren Mamak? Matag hunong sa mga sakyanan sa mga traffic intersection sa Zamboanga City. Gilayong muduol ang pipila ka mga minor de edad aron mangayo og limos sa mga motorista. Sa pagkiginabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa mga makililimo sa Camins Road sa Barangay Santa Maria, matag Disyembre ra sila mangayo o pinaskuhan. Humingi ng Pasko. Kapag hindi Pasko, hindi maghingi. Mga 200, 300, maghingi kami kung December. Kung hindi, hindi kami maghingi. Kasi alam namin bawal. Matod sa mga makililimos, sugod alas 7 sa buntag hantod alas 3 sa hapon sila nagapanglimos sa kadalanan. Ang uban kanila, nagatunga sa usa ka tungaan sa syudad. Sumala sa City Social Welfare and Development Office. Nakadala kini og kabalaka kanila ilabi na sa peligro nga madisgrasya ang mga makililimos. Busa, magpaigayon sila og rescue operation kauban ang kapulisan ug barangay. Even no hindi like Christmas, we have been continuously
conducting our reach out for those who are begging in the streets, especially na mga intersection, no? So right now, siguro sa mga tiempo, mas mucho gayot. So tang continue kami, morning we suggested that it will be done morning and afternoon. Ang mga ma-rescue nga menor de edad dalahon sa Medican Center sa Barangay Kulyanan aron mahatagan og intervention. Sumala sa CSWDO, anara sa kapingatos ka makililimos ang nahatagan na nila og intervention karon tuiga una nakabalik sa ilang kabanay. Giawhag sab sa CSWDO ang publiko nga undangon ang pagpanghatag og limos sa mga makililimos subay sa anti-mendicancy law. The more to encourage honestos anda na kami, no? Kay tadali man kita. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka endangered species nga klase sa agila ang anaa karon sa DNR human kini napalgan sa usa ka residente sa Gipos, Zamboanga del Sur. Gilayong nagpahigayon og initial assessment lakip observation ang mga personahe sa Community Environment and Natural Resources Office sa Gipos, Zamboanga del Sur human gitunol sa buhatan ang usa ka agila nga gitawag nga Pinskers Hawk Eagle. Ang maong klase sa agila napalgan sa usa ka residente duol sa ilang luna sa poblasyon Tigbaw sa maong probinsya. Temporaryo kuno kining gitago sa residente apan gumikan sa kahadlok nga mag-atubang og penalty, gidala niya kini sa lokal nga kagamhanan sa Tigbaw ug gitunol sa Senro. Ang maong agila gidala na sa Regional Wildlife Center sa Barangay Baklay sa Tukuran, Zamboanga del Sur alang sa padayong assessment ug obserbasyon. Matod sa DNR, gibana-bana ang anaa na lang sa 600 hangtod 800 ka mga mature species sa maong agila ang nabilin sa nasod, busa gikonsidera kining endangered species. Padayon sab ang panawagan sa DNR nga dili himuong pet ang mga wildlife animal, sanglit ginabawal kini ubos sa Republic Act number 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Target sa Department of Health Region 9 ang zero firecracker related injury sa pagsaulog sa Pasko ug bagong tuig. Samtang pahimangno sa otoridad nga bawal ang paggamit og boga. Sa nagpadayong kampanya sa DOH9 sa iwas paputok karong Pasko ug bagong tuig, target sa ahensya ang zero firecracker related injury. Sa tala sa Zamboanga City LGU niadtong 2021, siyam ang nabiktima sa pabuto samtang napulo niadtong 2022. Duha niini tungod sa boga o improvise nga pabuto nga peligroso. Busa dugang pahimangno sa DOH og kapulisan nga bawal gyud ang paggamit og boga. Samtang andam na ang mga opisyal sa syudad sa posibleng mabiktima sa pabuto, ipailawom sila sa code white sugod December 23 kutob January 6, 2024. Mga kapuso, 5 days na lang, Pasko na. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o gi-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug masalapad nga pagserbisyo sa nasod.